مرحبا بكم يا أصدقاء في درس جديد على قناتنا. اليوم سوف نرى لي برونون بوسيسيف. الدرس السابق كان عن لي زادجيكتيف بوسيسيف. هذا الدرس هو تتمة للدرس السابق، هو تكميلي للدرس السابق، فيجب مشاهدة الدرس لي زادجيكتيف بوسيسيف وفهمه جيدا قبل أن نشاهد هذا الدرس. إذا قبل أن نبدأ كالعادة سنصحح تمرين الدرس السابق. Je complète avec un adjectif possessif. فقط ستجدون رابط الدرس les adjectifs possessifs أسفل هذا الفيديو. إذا هنا لدينا je nourris chat. يمكنني أن أقول je nourris mon chat, ton chat, son chat, leur chat, votre chat ou bien notre chat selon la phrase. يعني حسب ماذا نريد أن نقول. je nourris mon chat أطعم قطي أو قطك أو قطه قطها على حسب سياق الجملة. إذا ليس فقط عندما أجد جو فيتوجب علي أن أستعمل مون كما قلت في الدرس السابق. إذا حسب سياق الجملة ils vont rendre visite à leur oncle. يمكنني أن أستبدل leur طبعا. mon neveu est le fils de ma sœur ou de mon frère. mon neveu هنا لا يمكنني أن أستبدلها لأنني قلت ma sœur في الجملة. إذا mon neveu هو ابن أختي أو أخي. Nous écoutons notre professeur attentivement et j'adore mon métier. يمكنني أن أستبدل مون حسب ماذا أريد أن أقول. إذن هذا هو التصحيح. نبدأ درسنا. pronom possessif. أول شيء un pronom. عندما نسمع un pronom فهذا يعني أنه سوف يعوض لنا شيئا ما في الجملة. مثلا le pronom personnel، مثلا نأخذ le pronom il يعوض لنا مثلا علي un nom masculin singulier. elle يعوض لنا un nom féminin singulier مثلا سلمى، آية، هبة. إذا دائما il يعوض لنا شيئا ما و elle يعوض لنا شيئا ما كذلك إذا دائما pronom يعوض لنا شيئا ما في الجملة. إذا بالنسبة للpronom possessif ماذا يعوض؟ إذا le pronom possessif remplace un adjectif possessif plus un nom. ليس فقط un adjectif possessif ولكن l'ensemble un adjectif possessif plus un nom pour éviter la répétition لكي لنستفاد التكرار. إذا un adjectif possessif لقد رأيناه ما هو plus le nom الذي يرافقه. إذا نأخذ مثال حتى تتضح لنا الصورة. c'est ton cahier. لدينا ton c'est l'adjectif possessif و le cahier c'est كما قلنا في الفيديو السابق l'objet possédé. l'objet possédé يعني يعوض لنا l'adjectif possessif plus l'objet possédé. c'est ton cahier. أنا سألت شخصا ما c'est ton cahier أجابني oui c'est mon cahier. نعم إنه كتابي. أو لكي يتفادى إعادة الكلمة cahier يمكنها أن يقول oui c'est le mien. oui c'est le mien. نعم إنه ملكي إنه لي. هنا mon cahier كلها عوضناها ب le mien ليس فقط mon ولكن mon cahier. إذا سوف نرى les pronoms possessifs. نبدأ بأول جزء هو lorsque le possesseur est au singulier. لقد رأينا في الدرس السابق qu'est-ce que ça veut dire un possesseur. un possesseur هو الشخص الذي يمتلك الشيء و l'objet possédé هو الشيء الممتلك. lorsque le possesseur est au singulier يعني شخص واحد يمتلك شيء أو عدة أو مجموعة أشياء. عندما يكون الشخص واحد فهو يا إما je أنا أو tu أنت il هو أو elle هي. إذا سوف نرى في جميع الحالات عندما يكون le possesseur شخص المالك هو أنا je أمتلك شيئا واحدا. هذا الشيء قد يكون masculin مذكر أو قد يكون féminin مؤنث. إن كان هذا الشيء masculin l'adjectif possessif في هذه الحالة هو mon. فأنا سأقول le mien. le mien يعني أمتلك شيئا واحدا مذكرا c'est le mien. إن كان هذا الشيء féminin مؤنث l'adjectif possessif هو ma. إذا هذا الشيء la mienne. la mienne. أنت tu تمتلك شيء واحد masculin le tien. le tien singulier féminin
la tienne, la tienne. Il ou bien elle, هو أو هي. Le sien, la sienne. الآن ننتقل إلى le pluriel. عندما يكون هذا الشيء أو l'objet possédé est au pluriel. يعني الشخص يمتلك مجموعة أشياء. هنا الشخص شخص واحد يمتلك شيء واحد. في هذه الجهة شخص واحد يمتلك مجموعة أشياء. Dans les adjectifs possessifs, il n'y avait pas de différence entre masculin et féminin. يعني عندما كان الشخص يمتلك مجموعة أشياء لم نكن نفرق بين ماسكولين أو بين فيمينين، كان لدينا نفس الشيء. لكن هنا في les pronoms possessifs نفرق. إذن إن كنت أنا أمتلك مجموعة أشياء وهذه الأشياء ماسكولين فأقول les miens. إن كنت أمتلك مجموعة أشياء فيمينين يعني مؤنث أقول les miennes. أنت les tiens les tiennes. هو أو هي les siens les siennes. إذا نرى بعض الأمثلة. mon livre. mon livre هنا c'est l'abréviation. سوف أكتب فقط MS معناها masculin singulier. هنا le livre c'est au masculin singulier يعني مذكر مفرد يعني شيء واحد مذكر. mon livre le mien. ton livre le tien. son livre le sien. Ma maison, la maison ici c'est féminin FS يعني féminin singulier يعني féminin مؤنث مفرد. ma maison la mienne. ta maison la tienne. sa maison la sienne. mes projets c'est masculin pluriel. masculin pluriel يعني مذكر جمع مذكر. إذن mes projets les miens. tes projets les tiens. ses projets les siens. mes vacances féminin pluriel يعني مؤنث جمع أو جمع مؤنث. mes vacances les miennes. tes vacances les tiennes. ses vacances les siennes. إذن هذا هو الجزء الأول عندما يكون le possesseur est au singulier. Maintenant lorsque le possesseur est au pluriel يعني nous نحن vous أنتم il avec s هم elle avec s هن. في هذه الحالة l'objet possédé إن كنا نمتلك أو أنتم يعني شيء واحد فسوف نفرق بين le masculin et le féminin. ولكن إن كانت مجموعة أشياء فلن نفرق سوف يكون لنا نفس الشيء. إذا إن كنا نحن نمتلك شيئا واحدا مذكرا le nôtre يعني ولا بد أن أضيف هنا l'accent circonflexe ضروري le nôtre. كنا نمتلك شيئا واحدا مؤنث la nôtre. أنتم تمتلكون شيئا واحدا مذكر le vôtre. شيئا واحدا مؤنث la vôtre. أنتم أو هم أو هن le leur la leur. بالنسبة لي pluriel les nôtres نحن نمتلك مجموعة أشياء les nôtres. أنتم تمتلكون مجموعة أشياء les vôtres. وهم يمتلكون أو هن يمتلكن مجموعة أشياء les leurs. إذا هذا جد سهل. نأخذ بعض الأمثلة. notre voisin masculin singulier يعني نحن نمتلك voisin un voisin شخص واحد هو masculin singulier يعني مذكر مفرد يعني notre voisin le nôtre. votre voisin le vôtre. leur voisin le leur. notre mère c'est féminin singulier يعني مؤنث جمع عفوا مفرد مؤنث مفرد يعني شخص واحد مؤنث. notre mère la nôtre. votre mère la vôtre. leur mère la leur. لا ننسى l'accent circonflexe ضروري. nos soucis لن نكترث إن كان هنا في هذه الحالة هذا الاسم مؤنث أو مذكر لأنه نفس الشيء. إذا nos soucis les nôtres. vos soucis les vôtres. leurs soucis les leurs.
نأخذ بعض الجمل التي قد نجد فيها les pronoms possessifs, des phrases avec les pronoms possessifs. الجملة الأولى: Sarah, tu peux me prêter tes lunettes? Je n'ai pas trouvé les miens. Les miennes, عفوا. Sarah, tu peux me prêter tes lunettes. هل يمكنك أن تقرضيني نظاراتك؟ Je n'ai pas trouvé les miennes. لم أجد نظاراتي، يعني عوض أن أقول je n'ai pas trouvé mes lunettes سوف أقول je n'ai pas trouvé les miennes. لأن النظارات c'est pluriel féminin pluriel، يعني مؤنث جمع، لذلك عوضتها ب les miennes. وقلت les miennes لأنني لم أجد النظارات الخاصة بي. Pierre a déjà fêté son anniversaire, mais tu n'as pas encore fêté le tien. Pierre هو اسم ذكر، a déjà fêté هو احتفل بعيد ميلاده. mais tu n'as pas encore fêté le tien، ولكن أنت لم تحتفل بعد بعيد ميلادك. عوض أن أقول mais tu n'as pas encore fêté ton anniversaire عوضت ton anniversaire ب le tien. Un anniversaire c'est masculin singulier. Tu connais mes amis, mais moi je ne connais pas les tiens. Tu connais mes amis، أنت تعرف أصدقائي، mais moi ولكن أنا je ne connais pas les tiens، لا أعرف أصدقائك. إذن هنا les amis c'est masculin pluriel وهم أصدقائك أنت، إذن لذلك عوضتها ب les tiens أصدقائك أنت. Il ne sait rien de ta vie et toi non plus tu ne sais rien de la sienne. Il ne sait rien de ta vie، هو لا يعرف شيئا عن حياتك. Et toi non plus وأنت كذلك tu ne sais rien de la sienne، لا تعرف شيئا عن حياته. هذه الحياة تعود له هو، والحياة la vie c'est féminin singulier. إذن féminin singulier تعوض لنا il، لذلك la sienne حياته هو. بالنسبة لي non plus هي بمثابة aussi، ولكن عندما تكون الجملة الأولى dans la forme négative لا أستعمل aussi، أستعمل non plus. سوف نرى هذا في درس مقبل إن شاء الله. إذا إن كانت لديكم الجملة il ne sait rien de ta vie et toi لا يمكنني أن أقول et toi aussi non، لأن الجملة الأولى كانت dans la forme négative، كانت منفية. إن كان لدي مثلا il sait tout de ta vie، يعني يعرف كل عن حياتك، et toi aussi، لأن الجملة الأولى كانت لم تكن منفية. سوف نرى هذا في درس مقبل. إذن فقط أردت أن أشير إلى ذلك لأنني ترجمتها ب وأنا كذلك أو أنت كذلك عفوا. Mes clés sont sur la table mais je n'ai pas trouvé les vôtres، يعني مفاتيحي فوق الطاولة ولكنني لم أجد مفاتيحكم les vôtres. Nous aimons notre famille et vous aimez la vôtre. نحن نحب عائلتنا وأنتم تحبون عائلتكم la vôtre، لأن العائلة la vôtre. أود أن أقول nous aimons notre famille et vous aimez votre famille عوضناها ب la vôtre. إذن هذه بعض الجمل التي قد تحتوي على les pronoms possessifs. الآن سوف نأخذ بعض الأمثلة. Ce sont leurs parents، سألنا ce sont leurs parents. هل هم والداهم؟ oui. Ce sont les leurs، oui. Ce sont les leurs. إذن عوضنا leurs parents ب les leurs. C'est ton nounours؟ سألناها c'est ton nounours؟ هل هو دبدوبك؟ وهي قالت oui c'est le mien، نعم إنه لي. Ce sont tes chiots؟ Ce sont tes chiots. سألناه ce sont tes chiots. Un chiot c'est le petit du chien، يعني هو صغير الكلب الجرو. Ce sont tes chiots؟ أجابنا oui ce sont les miens. Ce sont les miens avec S لأنها مجموعة
هنا l'objet possédé c'est au pluriel. هنا نرى شخص واحد هو في إجازة، يعني هذا الشخص قد يكون أنا جو، قد يكون أنت tu، وقد يكون هو il. ولدينا les vacances. les vacances دائما يكون féminin pluriel دائما. les vacances féminin pluriel نقول bonnes vacances bonnes vacances. إذن قد يكون les miennes إن كنت أنا سأقول les miennes، les tiennes إن كنت أنت الذي تسافر، إن كان هو سنقول les siennes les siennes. إذن les miennes les tiennes les siennes. وهنا لدينا مجموعة أشخاص في عطلة، إذا قد نكون نحن nous vous أنتم أو il avec s. طبعا les vacances féminin pluriel. إذا les nôtres إن كنا نحن avec s، les vôtres إن كنتم أنتم، et les leurs إن كانوا هم. إذا يا أصدقاء هذا هو الدرس الأخير في السلسلة grammaire pour débutants bien grammaire niveau débutant. إذا هذا هو الدرس الأخير. الفيديو القادم سيكون عبارة عن اختبار شامل لجميع الدروس التي رأيناها في هذه السلسلة. هي عبارة عن 10 دروس. سوف تختبرون أنفسكم في هذه الدروس لكي تتمكنوا من المرور إلى المستوى الموالي. إذا هذا التمرين سوف نصححه الآن. إذا أدعوكم بأن توقفوا الفيديو وتجيبوا عن الأسئلة، وبعدها سوف تجدون مباشرة الحل. إذا سوف أشرح لكم l'exercice complété avec un pronom possessif. سوف نكمل هذه الجمل بun pronom possessif. J'ai passé mes vacances en Italie، يعني قضيت عطلتي في إيطاليا. Emma a passé en France، يعني هي قضت عطلتها في فرنسا. هنا لدينا mes vacances c'est féminin pluriel، وإما c'est elle. إذا ماذا سوف أكتب هنا؟ J'ai perdu mon stylo، أنا أضعت قلمي. Peux-tu me prêter؟ هل يمكنك أن تقرضني؟ يعني أنا أتكلم مع شخص ماذا سوف يقرضني؟ أنا j'ai perdu mon stylo، يعني أحتاج إلى قلمه. إذا le stylo c'est masculin singulier et le possesseur c'est tu. C'est très très facile. Vous ne savez rien de ma vie. لا تعلمون شيئا عن حياتي. Et moi non plus. أنا كذلك je ne sais rien de. يعني la vie c'est masculin. Pardon, c'est féminin singulier. Et وأنا أتحدث مع vous. إذن le possesseur c'est vous et l'objet possédé c'est la vie. Selma a fêté son anniversaire. Selma احتفلت بعيد ميلادها. Mais moi je n'ai pas encore fêté mon anniversaire à moi. ماذا سوف أكتب؟ L'anniversaire c'est masculin singulier et c'est moi le possesseur. إذا c'est très facile. الآن أدعوكم بأن توقفوا الفيديو وتجيبوا على هذه الأسئلة لأننا سوف نرى التصحيح الآن. إذا تصحيح. J'ai passé mes vacances en Italie. Emma a passé les siennes en France. J'ai perdu mon stylo. Peux-tu me prêter le tien? Vous ne savez rien de ma vie. Et moi non plus je ne sais rien de la vôtre. Selma a fêté son anniversaire. Mais moi je n'ai pas encore fêté le mien. Et c'est tout. هذا كل شيء. إلى اللقاء. Au revoir.